2 मई सन 2011 को पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में अमरीकी फौजी कार्रवाई में अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन की हलाकत को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अमरीका अभी तक अलकायदा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने में नाकाम रहा है। अलकायदा पर तहकीक करने वाले माहिरीन का ख्याल है कि उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद दुनिया की सबसे ख़तरनाक तंजीम समझी जाने वाली अलकायदा मरकज़ी सतह पर बज़ाहिर टूट फूट और क़यादत के बहरान का शिकार नज़र आती है, मगर इसके बावजूद दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में इससे जुड़ी हुई शाखें अभी तक मुअस्सर हैं और अपना काम जारी रखे हुए हैं। अमरीका के ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने अपनी सालाना थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट बराए सन 2021 में खबरदार किया है कि अलकायदा की सीनियर क़यादत हालिया बरसों में अपने रहनुमाओं की हलाकत के बायस सख्त परेशान होने के बावजूद दुनिया भर में तंजीम से वाबस्ता शाखों को असर-ए-नौ मरबूत करने के साथ मगरिब और अमरीका पर हमलों की हौसला अफजाई कर रही है। इस हवाले से अलकायदा की पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और मकबूजा जम्मू कश्मीर में कार्रवाइयों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। उसामा बिन लादेन समेत अलकायदा क़यादत के बयानात और इंटरव्यूज़ बताते हैं कि 9/11 जैसे हमलों के पीछे उनका बुनियादी हदफ इस्लामी दुनिया में मजहबी अस्करियत पसंदी को फ़रोग़ देना था। ये उनके बयानी के मुताबिक दुनिया पर मुसलमानों के ग़लबे, खिलाफत के क़याम और मुसलमानों की मुश्किलात के ख़ात्मे का एक रास्ता था। उसामा को आखिरी बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़े तोरा बोरा के पहाड़ों में देखा गया था। इसके लगभग 10 साल बाद मई सन 2011 में मिलिट्री अकेडमी काकूल एबटाबाद के करीब एक घर में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई में उनकी हलाकत हुई। उसामा की मौत के 1.5 माह बाद उनके नायब ऐमन अज़-ज़वाहिरी को तंजीम का सरबराह नामज़द किया गया था, जिन्होंने अपने नज़रियात के मुताबिक अमरीका, इसराइल और उनसे ताउन करने वालों के खिलाफ जिहाद जारी रखने का ऐलान किया। मगर मुबस्सिरीन कहते हैं कि उसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा के सीनियर रहनुमाओं के अमरीकी ड्रोन हमलों में मुसलसल अमवात से तंजीम काफ़ी मुतासिर हुई है और अब इसकी कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत बहुत कम हो चुकी है। इसी दौरान डॉक्टर ऐमन अज़-ज़वाहिरी की हलाकत की इत्तलात भी आ चुकी हैं और अभी तक इनके जानशीन या अलकायदा के नए सरबराह का नाम सामने नहीं आ सका, क्योंकि बेशतर अलकायदा क़यादत बरसों से अंडरग्राउंड है। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद पैदा होने वाले बहरान की वजह से अलकायदा तंजीमी तौर पर काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इसकी अफरादी क़ुव्वत भी अददी तौर पर काफ़ी कम हुई है, जबकि इसके वसाइल में भी वाज़ेह कमी आई है। उसामा की मौत के बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, शाम और दीगर ममालिक में अमरीकी ड्रोन हमलों की एक लहर में अलकायदा के मुतादिद अहम रहनुमा बशमूल शेख अबू याहिया अल-लिब्बी हलाक हुए और कहा जाता है कि सारे अहदाफ उसामा के एबटाबाद में ठिकाने से हासिल की गई दस्तावेज़ात से ली गई मालूमात की बुनियाद पर मुतय्यन किए गए। उसामा बिन लादेन के शायाशुदा खुदूत और अलकायदा और इसकी बरसगीर शाख के मवाद का तज्ज़िया बताता है कि उसामा बिन लादेन के बाद अगरचे जानशीनी के लिए सबसे अहम उम्मीदवार ऐमन अज़-ज़वाहिरी ही थे, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खित्ते में तंजीम का सबसे बड़ा नुकसान अगस्त सन 2011 और जून सन 2012 में अमरीकी ड्रोन हमलों में शेख अतिया अल-लिब्बी और शेख अबू याहिया अल-लिब्बी की हलाकत से हुआ। ये दोनों अशख़ास खित्ते समेत आलमी सतह पर अलकायदा को चलाने में उसामा के अहम मुआविन रहे। उसामा ने शेख अतिया अल-लिब्बी को वज़ीरिस्तान में अलकायदा की क़यादत की पै दर पै हलाकतों के बाद वहाँ से निकलकर पाकिस्तान के शहरी इलाकों में छुपने का मशवरा दिया था, मगर वो इसका इंतज़ाम करने से कबल ही मारे गए। अतिया अल-लिब्बी की हलाकत के बाद अलकायदा के इस खित्ते में ऐमन अज़-ज़वाहिरी के बाद सबसे सीनियर रहनुमा शेख अबू अल-खलील अल-मदनी थे, जिन्हें बाद में अज़-ज़वाहिरी के साथ अलकायदा का मुआविन सरबराह बनाया गया, मगर वो भी सन 2015 में अफगानिस्तान के सूबा पकीता के ज़िला अरगून में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए। इससे कबल यमन में अलकायदा के सरबराह नासिर अल-वहीशी को सन 2013 में अलकायदा का जनरल मैनेजर बनाया गया था, जो सन 2015 में ड्रोन हमले में मारे गए। अल-वहीशी 9/11 से कबल उसामा बिन लादेन के सेक्रेटरी भी रहे थे। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि अलकायदा के जिन 3 सरकर्दा रहनुमाओं को ईरान ने सन 2015 में आज़ाद किया, उनमें अबू अल-खैर अल-मिस्री और अज़-ज़वाहिरी का मुतवक्किल जानशीन समझे जाने वाले अबू मोहम्मद अल-मिस्री भी मारे जा चुके हैं। अलकायदा के रहनुमाओं की हलाकतों की दूसरी लहर पिछले 2 वर्षों में देखी गई, जिसमें उसामा बिन लादेन के बेटे हमज़ा बिन लादेन समेत मुतअद्दिद रहनुमा मारे गए। हमज़ा बिन लादेन को अलकायदा बरसों से मुस्तक़बिल के सरबराह के तौर पर परवान चढ़ा रही थी। अलकायदा के नायब सरबराह अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला, जो अबू मोहम्मद अल-मिस्री के नाम से भी मशहूर थे, वो मुबैना तौर पर इसराइल के हाथों अमरीका के कहने पर ईरान के शहर तेहरान में मारे गए। अमरीकी हुकूमत की जानिब से इनकी हलाकत की तस्दीक जनवरी सन 2021 में की गई। अफगानिस्तान के खुफिया इदारे NTS ने अक्टूबर सन 2020 में अलकायदा के एक अहम रहनुमा हस्सान अब्दुर्रऊफ उर्फ अबू मोहसिन अल-मिस्री को सूबा गजनी के ज़िला अंदड़ में उनके मेज़बान मुकामी तालिबान रहनुमा समेत एक छापे में कत्ल करने का दावा किया। अलकायदा की जनूब एशियाई शाख अलकायदा बरसगीर के अमीर मौलाना आसिम उमर समेत कई सीनियर रहनुमा अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल वाले इलाकों में उनकी मुकामी क़यादत के साथ मारे जा चुके हैं। अलकायदा के 9/11 हमलों से कबल के अहम रहनुमा सैफ अल-आदल और उनके नशरियाती इदारे अस्सहाब के साबिक सरबराह अब्दुर्रहमान अल-मग़रिबी को अज़-ज़वाहिरी के बाद तंजीम का अहम रहनुमा समझा जाता है। दोनों के मुताबिक अमरीकी ज़राए इब्लाग का दावा है कि वो गालिबन ईरान में रुपोश हैं।
یہ دونوں خصوصاً سیف العدل القاعدہ کی سربراہی کے لیے الظواہری کا جانشین سمجھے جاتے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ القاعدہ کا اب بظاہر ویسا وجود نہیں رہا جیسا 9/11 کے بعد چند برسوں تک تھا، جب افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اس کے مرکزی ٹھکانے تھے۔ اگرچہ ان برسوں میں امریکہ یا مغرب میں القاعدہ کے 9/11 جیسے طرز کے حملے کے خطرات کو روکا گیا، مگر بعض تجزیہ کاروں کے مطابق القاعدہ نے 9/11 کے بعد بڑی کامیابی سے عسکریت پسندی کو دنیا کے دیگر خطوں تک پھیلا دیا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں جب دولت اسلامیہ یا داعش شاہ سرخیوں میں ہے تو القاعدہ کی حکمت عملی کے تحت خاموشی سے دوبارہ منظم ہو کر تنظیم سے وابستہ شاخوں یا علاقائی گروہوں کے ساتھ الحاق کرنے لگی ہے۔ امریکہ کے آفس آف دی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس نے اپنی سالانہ تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ برائے سن 2021 میں خبردار کیا ہے کہ القاعدہ کی سینئر قیادت حالیہ برسوں میں اپنے رہنماؤں کی ہلاکت کے باعث سخت پریشان ہونے کے باوجود دنیا بھر میں خود کو منظم کر رہی ہے۔ امریکی فورسز کی جانب سے ڈرون کارروائیوں میں اضافے اور پھر سن 2011 میں تنظیم کے سربراہ اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد دولت اسلامیہ جیسے گروہ القاعدہ کے لیے بڑے چیلنجز ثابت ہوئے ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے تنظیم نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے افریقہ، مشرق وسطیٰ، جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی شاخیں قائم کی۔ ان خطوں میں مقامی طور پر فعال القاعدہ کے حامی چھوٹے شدت پسند گروپ تھے جنہوں نے اس کی قیادت سے الحاق کر رکھا ہے۔ ان میں سے اہم ترین شاخ القاعدہ برصغیر ہے، جس کی بنیاد ستمبر سن 2014 میں افغانستان، پاکستان، بھارت، میانمار اور بنگلہ دیش میں رکھی گئی تھی۔ القاعدہ برصغیر کی بنیاد ایمن الظواہری نے خود رکھی تھی، جس کا مقصد پاکستان، افغانستان، بھارت، میانمار اور بنگلہ دیش کی حکومتوں سے جنگ کرنا تھا۔ القاعدہ بنیادی طور پر عرب رہنماؤں پر مشتمل ایک شدت پسند تنظیم تھی، مگر انہوں نے اپنی باقاعدہ لانچنگ کے لیے مصر یا کسی عرب ملک کی بجائے جنوبی ایشیا کو ترجیح دی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں القاعدہ کا اپنی شاخ بنانے کا یہ اقدام اس سے قبل داعش کی طرف سے خطے میں اپنی خراسان شاخ کے آغاز پر رد عمل میں کیا گیا تھا۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی یونٹ سے وابستہ ایک سینئر پولیس اہلکار کے مطابق القاعدہ داعش کو پاکستان کے جہادی منظرنامے پر قدم نہیں جمانے دینا چاہتی، کیونکہ وہ یہاں طویل عرصے تک نمایاں رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں فعال متعدد مقامی شدت پسند گروہوں نے القاعدہ سے نظریاتی تعلق کی بنیاد پر القاعدہ برصغیر سے وابستگی کا عہد کیا اور ملک پر خصوصاً کراچی میں دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کی۔ سینئر پولیس افسر کے بقول القاعدہ برصغیر کے قیام کے فوراً بعد اس گروہ نے کراچی میں پاکستان بحریے کے جنگی جہاز کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کارروائی میں پیرا ملٹری فورس کے 10 اہلکار شہید اور 15 زخمی ہو گئے تھے۔ 2 حملہ آور لڑائی میں مارے گئے اور تیسرے نے خود کو بم سے اڑا لیا تھا۔ ان کے مطابق اس حملے کے بعد پورے پاکستان اور خصوصاً کراچی میں القاعدہ برصغیر کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں تیز ہو گئیں اور گروہ کے نیٹ ورک کو بڑی حد تک کمزور کر دیا گیا۔ گزشتہ سال کے اواخر میں افغان سیکیورٹی اداروں نے افغانستان کے صوبہ فرح میں القاعدہ برصغیر کے نائب سربراہ محمد حنیف عرف زرار کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس کا تعلق کراچی کے علاقے ناظم آباد سے بتایا جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 22 سالہ جہادی رہنما برہان وانی کی جون سن 2012 میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی افواج کے ہاتھوں شہادت کے بعد کشمیری نوجوان عسکریت پسندوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے القاعدہ برصغیر انصار غزوہ ہند کے نام سے وہاں بھی فعال ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ کشمیر کے متعدد جنگجو گروپ ماضی میں القاعدہ اور طالبان کے بہت قریب رہے ہیں اور القاعدہ ان تمام گروہوں کو ایک تنظیم کی شکل دینا چاہتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔